Hello and welcome to Highline Storytime, the Highline Library's read-along event for kids of all ages and anyone who wants to take a break. I am Monica Tork, a Highline librarian, and I am joining you from Burien. And so I'd like to recognize that the people whose land that I am on today, I live and work on the ancestral native lands of the Duwamish Nation. And a lot of Highline, our campus, where people study and work, is based on the Muckleshoot, Duwamish, and Puyallup indigenous lands. And so I honor the land and I give gratitude to the First Nations that are here. And so a few technical troubleshooting notes. During the story time, please use the chat box to ask questions, chat with other folks, or let us know if you're having computer issues. After the reading is complete, we'll have time to unmute yourselves, to talk, and to talk about the book. And if you would like to read live captions for the event, you can choose live transcript from the menu at the bottom of the Zoom screen, then enable auto transcription. And unfortunately, since these captions are computer generated, they will not be perfect. But other than that, get comfortable, everyone. We are in for such a treat today. Okay. Buenos días. Soy Iliana Villanueva. Good morning, everyone. I'm Iliana Villanueva. Y hoy deseamos reconocer que vivimos y trabajamos en las tierras ancestrales de la nación Duwamish. Gran parte de Highline, de nuestro campus universitario, donde trabajamos, se encuentra en tierras indígenas Muckleshoot, Duwamish y Puyallup. Honramos estas tierras y agradecemos a las naciones ancestrales que aquí se encuentran. Y por favor, durante la lectura, les agradecemos que usen el chat para preguntas y al final de la lectura, si hay preguntas, podemos conversar. Should I go ahead and start with the reading? Yes, we are so excited to hear the reading. Okay, great. So I wanted to mention before the reading that I'm very excited for this opportunity to read stories for children because the reason I became bilingual, growing up monolingual, speaking Spanish only in Mexico, I became bilingual when I decided to study English when my grandfather, who was an immigrant in the United States, and he worked in the fields, he gave me a book for children in English, which I couldn't read. So I asked my parents to send me to school to learn English so that I could read my book. And it took me many years before I was able to read the book, but that was the reason I decided to study English. Bueno, quería mencionar antes de la lectura que estoy muy emocionada de estar aquí leyendo para los niños porque una de las razones de que yo estudiara el inglés fue porque mi abuelo, que era un inmigrante mexicano en los Estados Unidos, que era un trabajador en el campo, un día regresó a México y me regaló un libro para niños. Y el libro estaba en inglés. Y yo, que era una niña mexicana que hablaba español, pues no podía entender el libro y le pedí a mis padres que me enviaran a la escuela para aprender el inglés, perdón. Y muchos años después pude leer el libro. So the story we're going to read today is from this book, The Day It Snowed Tortillas. The Day It Snowed Tortillas. And this is an anthology of stories from New Mexico. And some of them are older than 400 years. La historia que vamos a leer hoy es de esta antología de historias de Nuevo México y la historia de hoy se llama El día que nevaron tortillas y viene de esta antología
de la historia oral de Nuevo México y algunas de estas historias tienen 400 años de antigüedad. Okay. The day it snowed tortillas. El día que nevaron tortillas. Here is a story about a poor woodcutter. He was very good at his work. He could swing his axe powerfully and cut down big trees. He would split them up into firewood to sell in the village. He made a good living. But the poor man was not well educated. He couldn't read or write. He wasn't very bright either. He was always doing foolish things and getting himself into trouble. But he was lucky. He had a very clever wife, and she would get him out of the trouble his foolishness got him into. Este era un pobre leñador. Era muy bueno para trabajar. Manejaba el hacha con fuerza y habilidad para derribar árboles grandes. Los rajaba y los hacía leña que vendía en el pueblo. Se ganaba bien la vida, pero el pobre hombre no tenía escuela. No sabía leer ni escribir. Tampoco era muy inteligente. Siempre andaba haciendo tonterías que lo metían en apuros, pero tenía la buena suerte de tener una esposa muy lista. Ella siempre sabía cómo sacarlo de los líos en que sus bobadas lo metían. One day, he worked far off in the mountains, and when he started home at the end of the day, he saw 3 leather bags by the side of a trail. He picked up the first bag and discovered that it was full of gold coins. He looked into the second. It was full of gold too. And so was the third. He loaded the bags onto his donkey and took them home to show his wife. She was aghast. "Don't tell anyone you found this gold," she warned him. "It must belong to some robbers who have hidden it out in the mountains. If they find out we have it, they will kill us to get it back." But then she thought, "My husband can never keep a secret. What shall I do?" Un día fue a trabajar allá lejos en la sierra, y cuando regresaba a casa al final del día, vio 3 talegones de cuero al lado de la vereda. Fue y agarró el primer talegón y vio que estaba lleno de monedas de oro. Abrió el segundo y también estaba lleno de oro, y el tercero también. Amarró los 3 talegones en su burro y los llevó a casa para mostrárselos a su esposa. Ella se quedó pasmada, le dijo: "No digas a nadie que encontraste este oro. Será de unos ladrones. Lo habrán escondido en la sierra. Si se enteran de que nosotros lo tenemos, nos pueden matar para recuperarlo." Pero luego pensó: "Este marido mío nunca puede guardar un secreto. ¿Qué puedo hacer?" She came up with a plan. She told her husband, "Before you do anything else, go into the village and get me a sack of flour. I need a big sack. Bring me 100 pounds of flour." The man went off to the village grumbling to himself. "All day I worked in the mountains, and now I have to drag home 100 pounds of flour? I'm tired of all this work." But he bought the flour and brought it home to his wife. "Thank you," she told him. "You've been working awfully hard. Why don't you go lie down for a while?" He liked that idea. He lay down on the bed and fell fast asleep. As soon as he began to snore, his wife went to work. She began to make tortillas. She made batch after batch of tortillas. She made them until the stack reached clear up to the ceiling in the kitchen. She turned that whole 100 pounds of flour into tortillas.
Then she took them outside and threw them all over the ground. Se le ocurrió una idea. Le dijo a su marido, antes que hagas ninguna otra cosa, quiero que vayas al pueblo y compres un saco de harina. Me hacen falta mucha harina. Tráeme 100 libras de harina. El hombre se fue al pueblo refunfuñando. Pasé todo el día trabajando en la sierra y ahora quieren que cargue con 100 libras de harina. Estoy harto de trabajar tanto. Pero compró la harina y se la entregó a su esposa. Gracias, le dijo su mujer, pero ya has trabajado mucho. ¿Por qué no te acuestas a descansar un poco? Esa idea sí le cayó bien. Se echó en la cama y se durmió enseguida. Tan pronto oyó roncar a su marido, la mujer entró en acción. Comenzó a hacer tortillas, hizo más y más tortillas, las hizo hasta que el montón de tortillas llegaba al techo de la cocina. Convirtió las 100 libras de harina en tortillas, luego las llevó afuera y las desparramó en la tierra. The woodcutter was so tired he slept all that evening and on through the night. He didn't wake up until morning. When he awoke, he stepped outside and saw that the ground was covered with tortillas. He called to his wife. What's the meaning of this? He asked. His wife joined him at the door. Oh my goodness, she said. It must have snowed tortillas last night. Snow tortillas? I've never heard of such a thing. What? You've never heard of it snowing tortillas? Well, you're not very well educated. You'd better go to school and learn something. El leñador estaba tan cansado que pasó durmiendo toda la tarde y la noche. No se despertó hasta la mañana. Cuando se despertó, miró afuera y vio que la tierra estaba cubierta de tortillas. Llamó a su esposa y le preguntó, ¿qué es esto? Su mujer salió también. ¡Ay, Dios mío!, dijo. Parece que nevaron tortillas anoche. ¿Que nevaron tortillas? Yo nunca he oído hablar de tal cosa. ¿Cómo? ¿Que tú no sabes que pueden nevar tortillas? Vaya, eres muy ignorante. Vale más que vayas a la escuela para aprender un poco. Y le preparó un almuerzo. Lo hizo vestirse en su traje de domingo y lo mandó a la escuela. He didn't know how to read or write, so they put him in the first grade. He had to squeeze into one of the little chairs the children sat in. The teacher asked questions and the children raised their hands enthusiastically. He didn't know the answers to any of those questions. He grew more and more embarrassed. Finally, he couldn't stand it any longer. He stomped out of the school and hurried home. He picked up his axe and said to his wife, I've had enough education. I'm going to go cut firewood. Como el hombre no sabía leer ni escribir, lo mandaron al primer grado. Tenía que acomodarse en una silla pequeña que usaban los chiquillos. La maestra hacía preguntas y los niños levantaban la mano entusiasmados. Él no pudo contestar ninguna pregunta. Le daba cada vez más vergüenza. Al fin no podía más. Salió de la escuela a trancadas y corrió a casa. Agarró el hacha. Ya estoy harto de la escuela, le dijo a su mujer. Voy a cortar leña. Está bien, le dijo ella. Anda a hacer tu trabajo. About a week later, just as the woman had suspected, the robbers showed up at the house one day. Where's that gold your husband found? They demanded. The wife acted innocent. Gold? She said and shook her head. I don't know anything about any gold. Come on, the robbers said. Your husband's been telling everyone in the village he found 3 sacks of gold. They belong to us. You'd better give them back.
She looked disgusted. Did my husband say that? Oh, that man. He says the strangest things. I don't know anything about your gold. We'll find out, the robbers said. We'll wait here until he comes home. And they stayed around the house all day long, sharpening their knives and cleaning their pistols. A eso de una semana más tarde, así como había temido la mujer, los ladrones vinieron a la casa del leñador. Le dijeron a la mujer, ¿dónde está el oro que halló tu marido? La mujer se hizo la desentendida, movió la cabeza y dijo, ¿qué oro? Yo no sé nada de oro. Vamos, le dijeron los ladrones, tu marido ha dicho a todo el mundo en el pueblo que halló 3 talegones de oro. Son de nosotros, más te conviene devolvérnoslos. La mujer se mostró molesta. ¿Mi marido dijo eso? ¡Ay, qué hombre! Siempre anda diciendo locuras. Pues yo no sé nada de su oro. Vamos a ver, dijeron. Aquí nos quedamos hasta que vuelva. Y los ladrones pasaron todo el día en la casa afilando las navajas y limpiando las pistolas. Toward the evening, the woodcutter came up the trail with his donkey. The robbers ran out and grabbed him roughly and demanded, "Where's that gold you found?" The woodcutter scratched his head. "Gold?" he mumbled. "Oh, yes, now I remember. My wife hid it." He called out, "Wife, what did you do with that gold?" His wife sounded puzzled. "I don't know what you're talking about. I don't know anything about any gold." Al atardecer, vieron venir al leñador con su burro. Salieron y lo agarraron con fuerza. Le gritaron, ¿dónde está el oro que hallaste? El leñador se rascó la cabeza. ¿Oro? Musitó. Ah, sí, ahora me acuerdo. Mi mujer lo escondió. Llamó. Mujer, ¿qué hiciste con el oro? Su esposa respondió perpleja. ¿Qué oro? No entiendo qué quieres decir. Yo no sé nada de ningún oro. Sure you do. Don't you remember? It was just the day before it snowed tortillas. I came home with 3 bags of gold, and in the morning you sent me to school. The robbers looked at one another. Did he say it snowed tortillas? They whispered. And that his wife makes him go to school? They shook their heads in dismay. Why did we waste our time with this numbskull? He's out of his head. Seguro que sabes. ¿No te acuerdas? Fue el día antes de que nevaron tortillas. Vine a casa con 3 talegones de oro y luego en la mañana tú me hiciste ir a la escuela. Los ladrones se miraron los unos a los otros diciendo, ¿dice que nevaron tortillas y que su mujer lo hace ir a la escuela? Movieron la cabeza, desconcertados. ¿Por qué perdimos el tiempo hablando con este bruto? Está loco. And the robbers went away thinking the woodcutter was crazy. And that evening what he said was nonsense. From that day on, it didn't really matter whether the man was well educated or clever. It didn't even matter if he was a good woodcutter. He was a rich man. He and his wife had 3 sacks of gold all to themselves, and the robbers never came back. Los ladrones se fueron pensando que el leñador estaba loco y que solo decía un montón de tonterías. A partir de aquel día, en realidad no importaba que el hombre fuera listo o bien educado. Tampoco importaba que fuera buen leñador. Era rico. Él y su mujer ya tenían 3 talegones de oro
y los ladrones nunca más volvieron. El fin. The end.